श्रीरामपुर के ऐतिहासिक हेरिटेज भवन में कवि प्रणाम 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में श्रीरामपुर सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कविगुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। उद्घाटन श्रीरामपुर नगरपालिका अध्यक्ष गिरिधारी साहा ने किया। उनके साथ मंच पर उपस्थित थे श्रीरामपुर सूचना और संस्कृति विभाग की अधिकारी अन्वेषा गांगुली सहित अनेक विशिष्ट अतिथि। पूरे कार्यक्रम का संचालन दक्षता के साथ सृजेता भट्टाचार्य ने किया। कविगुरु की रचनाओं पर आधारित संगीत, कविता पाठ, नाटक और नृत्य नाट्य की कई प्रस्तुतियां दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहीं। मौमिता सिन्हा, रंजन राय, मुरली चौधरी सहित कई अन्य कलाकारों की प्रस्तुति ने रवींद्रनाथ की साहित्यिक और संगीत चेतना को मंच पर जीवंत कर दिया। বরষণে পরশনে শিহর লাগে বলি করে বিরোহী এই মঞ্চে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে। আকাশ পথে বলাকা ধায় কোন সে অকারণের বেগে গৌ হাওয়াকে ঢেউ খেয়ে যায় নানান গানের তুফান লেগে। ঝিল মুখর বাদল সাজে কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে সমুদ্র পিছু পিছুকে ব্যথায় আমার চরণ। ছোট ছোট ফুলেরা ইচ্ছা মেলতেই আসছে এই মঞ্চে। এখন মঞ্চ থেকে নেব লেখা অনুষ্ঠানের জন্য লাইফ লাইফ স্কুল অফ তাপনি আর্টকে। আমি মঞ্চে পেয়েছি কবিতা আমি পাঠ করতে পেরেছি। তোমার হে আমার বাংলার প্রতি সন্তান, ভুলব না আমরা তোমার অবদান। তুমি বাংলার সংস্কৃতির বাতাস প্রাণ, তোমার হৃদয়ে জাগে প্রাণের মান। তোমার কণ্ঠে জেগে ওঠে ইতিহাস, তোমার হাতে গড়ে ওঠে নববিকাশ। তুমি লড়েছ অন্ধকারে দীপ্ত আলো, তোমার ছায়ায় বাংলা তুমি কবিতার কর্মে আগুন ধরাও, সত্য আর স্বপ্নের পথ দেখাও। তুমি বাংলার হৃদয়ে তোমার নীল গর্ব করো জীবন
চিরকাল থাকো তুমি মাটির কাছাকাছি, তোমার স্মৃতিতে করবো আমরা নাচানাচি। তুমি যে বাংলার গর্ব, বাংলার মান, ভুলব না আমরা তোমার অবদান, ভুলব না